أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب فضل قيام الصلاة. Chapitre le grand mérite de veiller la nuit en prière. Niyabundami mekumana shufesiri nafakan. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Allah le Très-Haut a dit dans le Coran chapitre 17 verset 79, et de la nuit veille-en une partie, le dernier tiers, à lire le Coran comme action surrogatoire spéciale à toi. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une position louable. Ala ko Qur'ana kono ako shufe ika wuli ka seli ka Qur'ana kalan ka ke nafila ye ko adola ala bin ikunu lorola min tandunini. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abdan shakura. Aisha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait tellement dans la nuit que la peau de ses pieds se fadila. Je lui dis, pourquoi fais-tu cela, ô messager d'Allah, alors que Dieu t'a effectivement absous de tous tes péchés passés et à venir? Il dit, est-ce qu'il ne m'appartient pas de me comporter en homme reconnaissant? Amnana kabo Aisha malaka jembama akwala kira ko neman kishiwama ako kira to kala neman kishiwama abe seli shufe fo asenu mefunu ko ngo kira ma munabe ni bara imbekela ka soro ala ko ayafala ika jurumu temeni ani mami reke kira re ma jurumu foike kira ko yala makanga ke jonye mi matigi barakalawa masami ni funu siriam bekenyi. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة فقال ألا تصليان متفق عليه. Selon Ali radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint leur rendre visite la nuit, lui et Fatima, son épouse et la fille du prophète. Il leur dit, pourquoi donc ne priez-vous pas? Amnana kabo Ali malaka jembama akwala kira neman kishwama nana olu fe shufe ale ni Fatima ako ma alu te sella shufe wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhum an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl. Qala Salim fa kana Abdullah ba'da dhalika la yanamu min al-layl illa qalila. Selon Abdullah ibn Amr, selon Salim, le fils d'Abdullah ibn Omar, d'après son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel homme bon que Abdullah, si du moins il priait une partie de la nuit. Salim dit, depuis cette remarque, Abdullah ne dormait plus que peu dans la nuit. Amna kabo Salim bin Abdullah bin Omar bin al-Khattab alaka jambouma ayam ne kabo afalami Abdullah bin Umar ye ako kira ko neman kishama ako chenema yala ni Abdullah ye Abdullah kainde nak meseli chauffeur Salim ko depuis katauma Abdullah tunte no chauffeur ma fo wati doni. Wa an Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه. Selon Abdullah bin Amr bin As, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Abdullah, ne sois pas comme un tel qui veillait dans la nuit en prière puis a abandonné cette pratique. Amnana kabo Abdullah bin Amr bin As ma alaka jembama ako alakra ko neman kishbama Abdullah kana kayna fo karsa min tube wuli shufe ka seli anana kana o shufe seli ndabla. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح
قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه متفق عليه. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte, on a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelqu'un qui s'était endormi une nuit jusqu'au matin. Il dit, voilà un homme dans les oreilles duquel le diable a uriné. Amna kabo Abdullah ibn Mas'ud ma alaka jemama ako oye chedo ko fokira nyene neman kishbama chemi shnola fo soma ama wuli kase alakra ko niye moye shetna e sugune kemin plora. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Selon Abdullah bin Salam radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô gens, saluez les uns, saluez les autres, donnez à manger et priez quand les autres dorment, et vous entrerez alors au paradis sans aucun dommage. Amna kabo Abdullah bin Salam alaka jamama ako alakira ko neman kishbama aw mogo ay foli yere kaw ni ñonche ay ñon fo ay domini di desse bagatoma ay seli soufe to manam na mogo snonni abina do alaka aljina kono ni kishiye. Babu istihbabi qiyami Ramadan wa huwa tarawih. Chapitre où il est bon de veiller à prier au mois de Ramadan, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tarawih, ce qu'on fait après la prière de Isha. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alayh. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a veillé à prier les nuits de Ramadan, poussé par sa foi et par l'unique espoir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. Amnena kabo Abu Huraira ma alaka jambama, ako alakira ko neman kishbama, ni mugammiye sungalo shufero, ko seli naflala, ko kel limanya boloma, ko ken refana baraji nyini rel koson, ala fe, ala be yafaka jumu temani bela janima. Wa anhu radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azima fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Muslim. Selon lui encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam exhortait les gens à veiller les nuits de Ramadan en prière sans pourtant en faire une obligation. Sans pourtant en faire une obligation religieuse. Il disait, celui qui a veillé en prière les nuits de Ramadan, poussé par sa foi et par l'unique désir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. Hadisa imnana kabo Abu Hurairah ma albi alaka jembama akola kiratu kela neman kishwama abe mugo lashu sungalo nafla selina ame minke sakafu kofe nga tumake nabo nyamara nitike kanyai atuma fo ni mugo yi sungalo shufela ke nafla la limanya boloma anika barajire jiriya ala fe ala be yafaka jumu temani bela janima. Fadlu qiyami laylatil qadri wa bayanu arja layaliha. Babu fadli qiyami laylatil qadri wa bayani arja layaliha. Chapitre le grand mérite de celui qui veille à prier toute la nuit de Qadr, la valeur et l'indication de sa date la plus probable. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 97, verset 1, nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit de la valeur, la nuit d'Al-Qadr. Encore Allah dit dans chapitre 44, verset 3, nous l'avons fait descendre par une nuit bénie. Ne bondaimi me an la shula ka Laylat Qadri seling.
Lailat Qadri shu kwa o nafla seli ani kairana abe ben shu mimma. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a veillé à prier la nuit de la valeur, c'est-à-dire la nuit d'Al-Qadr, par foi et par unique désir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Amnana kabo Abu Hurairah ma alaka jamama akwala kira neman kishbama ko ni mo mi lailat qadri shu ko selina flala ka kel limana bolo yerema ka ke fana ka brajini ni ala le fe ala be yafa aka jurumu temeni bela janima. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. Aisha رضي الله عنها a dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم faisait une retraite contemplative, c'est-à-dire à l'itikaf dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Amnana kabo Aisha ma alaka jamama akwala kira tukela neman kishbama atubi mabu akasomola kaka itikaf ke misiri kono sungalo tritan labana atuba fo unyenewo ay lela tukadri nyini sungalo tritan labana. Wa anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya laylatin laylatul qadr ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selon Aisha radhiyallahu anha, elle a dit: ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle de la valeur, dis-moi ce que je devrais y dire. Il lui dit: dis ô Seigneur, Seigneur Allah, tu es pardonné, tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi. Rapporté par Tirmizi. Adisai mna kabo Aisha malaka jemama ako alakira maneman kishwama alakira o yala nunu tuka lailat qadri long shumi me wole lailat qadri nganga mule fa kono alakira ko yafo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ala ile lebe yafa masaye yafa kadiye yafa umma. Donc voici quelques chapitres. Le premier chapitre nous exhorte à faire la prière nocturne. C'est pas seulement dans le Ramadan, même après le Ramadan. Le Ramadan est une école, on apprend, après le Ramadan on continue. Et les prières de l'après-Isha qu'on fait pendant le Ramadan, le prophète nous a exhorté. Celui qui fait parfois et en espérant les mérites auprès d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés. Ça ne sert à rien de venir à la prière de 18h, quand on mange, on finit, on s'en va, on ne prie pas. Il faut prier, c'est bon pour soi-même et ça nous donne beaucoup de mérites. Également la nuit d'Al-Qadr. Aujourd'hui nous sommes au 17. Dans 3 jours, on va rentrer dans les 10 dernières nuits. Et il y a une nuit qui est appelée Laylatul Qadr. Le prophète dit celui qui a eu ne serait-ce que 2 rakats, Allah pardonne tous ses péchés. Aïcha a demandé au prophète qu'est-ce que je dois dire pendant la nuit d'Al-Qadr. C'est ce qu'on va apprendre, Inch'Allah ta'ala. Donc, alhamdulillah, un abona dans kalami man lashula souffre nafla selila. Nafla seli souffre à dante sungaloma. Hali sungalo kofe, anye continue naïe. Ani sungalo fana nafla mama ke sarafo kofe braji bale bala sisan ni lailatul qadri shuli anga do min kala amna nga do kala damne olila amna shufe nafla min seli tuma nana i kelen i ka sujud la wala mayira be to do ke i ba fo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ouais, ni ba ke yire kele ni ba ke jama yi ba fo fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anna au singulier, tu dis fa'fu anni, au pluriel fa'fu anna. C'est ce qu'on doit dire dans la nuit d'Al-Qadr. Encore une fois, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc doigt de la rupture, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal
الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.